Oke, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, pada minggu yang lalu kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ada satu peringatan dari Tuhan Yesus untuk kehidupan para murid. So last week, brothers and sisters, we heard then from John 15 that there was a warning from Jesus to his disciples. Jadi kalau saudara mengingat apa yang kita pikirkan pada minggu yang lalu, kita menemukan bahwa akan ada kebencian yang akan diberikan oleh dunia kepada murid-murid Tuhan Yesus. So looking at what we talked about last week, that there's this hatred that would be targeted towards the disciples of Christ. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan semua para murid mereka harus hidup saling mengasihi, sebagaimana Tuhan Yesus dia meletakkan nyawanya untuk sahabatnya, itu dikontraskan dengan apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus kepada para murid. So when Jesus said that you must love one another, just as I've laid down my life for you, this is actually in contrast with what the world will do to these disciples. Nah, di dalam pasal yang ke-16 yang kita baru saja baca, kita menemukan bahwa topik tentang hatred tersebut itu kemudian makin diintensifikasi dengan pembicaraan mengenai yang namanya suffering. But actually, as we read chapter 16, this topic of hatred will be intensified by what is called suffering. Yang juga nanti akan dibarengi dengan satu penghiburan bahwa akan ada penolong yang akan menyertai mereka di dalam masa-masa suffering tersebut. Which will be followed by the comforter, which will be with them in the times of suffering. Jadi minggu ini kita akan hanya melihat, kita akan merenungkan 2 poin saja dari 15 ayat ini. So this morning, we'll just take a look at 2 points from these 15 verses. Pertama kita akan melihat mengenai the coming suffering, dan yang kedua kita akan sekali lagi merenungkan tentang the coming helper. Firstly, we'll look at the coming suffering, and then we'll look at the coming helper. Mari kita sama-sama sekarang melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-4. We'll take a look from verse 1 to verse 4. Nah, saudara, kalau saudara melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-4, ini merupakan satu gambaran dari the coming suffering yang akan menimpa para murid. If you look at verse 1 to 4, this is actually the coming suffering which will come upon the disciples. Bahwa akan ada orang-orang yang akan menganiaya dan akan mempersekusi dan akan membunuh mereka, bahkan karena mereka berpikir ini merupakan satu ibadah kepada Allah. Because there will be people who will torture them, torment them, will persecute them because they think that they are worshiping God. Nah, waktu di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa dia memperingatkan para murid bahwa satu kali mereka akan diseret keluar dari sinagog dan bahkan mereka akan dikorbankan. From verse 1 to 4, it is a warning that one day they will be dragged out of the synagogue and they will be sacrificed. Sebagai satu ibadah orang-orang yang memusuhi orang Kristen demi untuk menyenangkan Allah mereka. It is as an act of worship by sacrificing Christians to please their God. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal-hal tersebut? Why did Jesus say these things? Kenapa Tuhan Yesus dia memperingati para murid bahwa nanti akan ada orang-orang yang menganiaya kamu dengan motivasi untuk beribadah kepada Allah? Why did Jesus warn his disciples that there would be people who will then sacrifice you, will torture you for the sake of their worship to God? Nah, saudara bisa menemukan alasannya di dalam ayat yang pertama. You'll find the reason in the first verse. Supaya orang itu tidak fall away. So that these disciples would not fall away. Supaya mereka tidak falling away dari apa yang mereka sudah kerjakan di dalam Yesus Kristus. So that the disciples would not fall away from what they have done in Jesus Christ. Apa sih yang dimaksud dengan falling away? What does the falling away mean? Kenapa Tuhan Yesus memperingati mereka supaya mereka tidak fall away meskipun mereka akan dianiaya dan bahkan dibunuh demi untuk Allah? Why did Jesus warn these disciples so that they would not fall away, although knowing that they would be persecuted, even martyred for God? Nah, saudara, kita perlu tahu bahwa di dalam abad pertama, maka penganiayaan kepada orang Kristen itu betul-betul akhirnya terjadi. Because we know in the first century, this persecution against Christians truly happened. Mulai dari kehidupan para murid yang satu persatu mereka akhirnya harus mati sebagai martir di dalam abad yang pertama. From the life of the disciples where they had to die one by one for God in the first century. Dan kalau saudara melihat di dalam tahun 70 ya, AD 70, ketika bait Allah yang kedua itu dihancurkan oleh Jenderal Titus.
We look at the AD 70 when the temple of God was destroyed by General Titus. Maka orang-orang Yahudi mereka tahu pada waktu seluruh bait Allah hancur, pada waktu mereka tidak ada lagi yang namanya the Ark of the Covenant, dan pastinya tidak ada lagi imam, maka seluruh sistem sacrifice itu harus berhenti. So the Jews knew when they had no longer this priest and then the Ark of the Covenant and the religious system, so all this worship must stop. Dan itu merupakan satu trauma yang sangat besar buat orang-orang Yahudi ketika mereka melihat bait Allah, Ark the Covenant, lalu sistem imam itu harus tidak lagi bisa berjalan. So this was such a excruciating thing for the Jews when they saw the Ark of the Covenant was no longer there and the system of worship must stop. Lalu mereka mesti pikir, sekarang apa yang kita harus kerjakan untuk mengganti seluruh proses pemberian sacrifice kepada Tuhan kalau sekarang kita tidak punya bait Allah dan seluruh sistem imam. Now what they were Sampai hari thinking ini. that what must they do and then there's no longer this the priesthood system and the act of worship to God. What could they do in order to replace the act of worship to God? Nah akhirnya rabi-rabi Yahudi itu mereka membuat ada satu policy yang baru bagaimana menjalankan kehidupan mereka sebagai orang Yahudi sambil supaya tetap bisa memberikan sacrifice. So this Jewish priest then invented a way on how they could still worship to God in this way. Ya, mereka akhirnya melihat bahwa yang namanya memberikan sedekah, yang namanya berdoa, yang namanya berpuasa bagi orang-orang Yahudi setelah bait Allah hancur itu merupakan satu bentuk sacrifice kepada Allah. So this Jewish priest then would invent something like prayer, almsgiving, and fasting to be an act of worship to God. Dan itu termasuk apa? Termasuk mengenyahkan orang-orang yang dianggap berbahaya, yang bisa yang dianggap menjadi heresi dari Judaism, yaitu orang-orang Kristen. But not only those things, but also the act of getting rid of the heretics, which were considered to be an act of sacred worship to this Jewish priest, by which were actually the Christian. They were considered to be heretics. Pada waktu orang-orang Kristen itu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Yahweh, Yesus Kristus adalah Lord, itu merupakan satu penghinaan kepada orang-orang Yahudi dan mereka tahu ini tidak lagi bisa dibiarkan sehingga orang-orang Kristen dianiaya. When the disciple of Christ said that Jesus is Yahweh, Jesus is Lord, so to the Jews there, at that time, that this was considered as an act of blasphemy. So they could no longer be just let alone. Pada waktu orang Kristen mengatakan Jesus is Lord, sekali lagi itu mereka bukan hanya mengatakan satu counter culture kepada orang Yahudi, tapi pada waktu mereka mengatakan hal yang sama, Jesus is Lord, mereka juga sedang mengatakan bahwa Caesar, Roman Caesar, Tiberius atau Titus misalnya, itu bukan kaisar yang sesungguhnya. He is not the sons of the gods. It is Jesus yang adalah Lord yang sejati. So when the disciples said that Jesus is Lord, this is not just a form of counterculture to the Jewish people, but also this is an act of rebellion towards the Romans, because then it says that the Christians no longer acknowledge that Caesar as Lord at that time, whether it was Caesar Titus or Tiberius. Jadi sangat sulit kehidupan orang-orang Kristen yang hari itu mereka mau setia kepada Yesus Kristus yang adalah Lord, yang adalah Tuhan. So it was very difficult for the Christians to remain faithful to Jesus Christ, who is Lord. Dan itu bukan hanya terjadi dalam abad yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. And this did not just happen in the first century, brothers and sisters. Sampai hari ini pun ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mereka hidup di dalam penganiayaan. Even until today, there are many Christians who live under persecution. Mulai gereja yang dihancurkan, ibadah yang dibatasi, sampai orang-orang yang akhirnya ditangkap dan dibunuh. From the church being destroyed, then from they being persecuted, put in prison, and also all kind of sorts. Satu riset ya mengatakan bahwa jumlah orang Kristen yang dianiaya di dalam abad ke-20 itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah orang Kristen yang dianiaya di even kayak abad sebelumnya itu. Abad ke-20 itu merupakan kayak semacam satu konsentrasi penganiayaan orang Kristen di seluruh dunia yang paling besar. From the records, actually the persecution against Christians in the 20th century is much more than actually the persecution of the Christian in the past decades and past centuries altogether. Negara-negara seperti North Korea, lalu juga
Ya, some negara di Timur Tengah dan seterusnya, mereka masih melakukan opresi kepada kekristenan. Countries such as North Korea and some countries in other places, they're actually persecuting Christians until today. Nah, di dalam kacamata seperti itu, kita bisa lebih menghayati bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, aku memberitahukan kamu hal-hal seperti ini, supaya imanmu itu tidak goncang, supaya kamu tidak terjatuh, fall away. So in view of this situation, that's why Jesus Christ said to his disciples, so that their faith would not fall away. Supaya iman mereka tidak hilang, tidak tergoncangkan. So that their faith would not be shaken, they would not fall away. Saudara, di dalam bagian ini ya kita bisa merenungkan beberapa hal untuk kerohanian kita hari ini tentang peringatan akan penganiayaan yang datang itu. Dan bahkan satu pengalaman bahwa mereka akan dikorbankan supaya musuh mereka merasa mereka beribadah kepada Allah. So in light of this topic now, we need to think about what we must do to strengthen ourselves, Lord, so that we will also not fall away like the disciples who then at that time that actually getting rid of the disciples was considered to be an act of worship to God for those persecutors. So we will draw some implications of Jesus' warning that we one day will be persecuted, even killed by those people who think that they are offering service to their God. We will draw like several implications. Nah, yang pertama, I'll show you a picture dari slide ini. I'll show you a few pictures from this slide. Sorry. Yes, thank you. Yang pertama, saudara, kita akan memikirkan mengenai peringatan Tuhan Yesus supaya aku memberitahukan hal-hal ini supaya imanmu tidak goncang dengan satu fakta bahwa di dalam Injil yang sama, Injil Yohanes, Tuhan Yesus itu memberikan berkali-kali berbagai macam assurance tentang jaminan keselamatan. So in light of this warning so that the disciples will not fall away, actually in the book of John, Jesus has given the disciples many warnings in this regard. Yohanes pasal yang ke-6, Yohanes pasal yang ke-10 itu merupakan dua pasal yang memberikan satu konfirmasi bahwa keselamatan kita itu Tuhan Yesus yang pegang. John chapter 6 and chapter 10, for example, that give us the assurance that our salvation is guaranteed by Jesus Christ. Yohanes pasal yang ke-6, sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku dan aku akan menjaga mereka supaya tidak ada satupun yang hilang. John chapter 6, for example, says that all whom the Father has given me, then I will not cast away, and none of them will be snatched out. Yohanes pasal yang ke-10, Tuhan Yesus menggambarkan dirinya adalah gembala yang baik. In John chapter 10, then the Lord Jesus depicted himself as a good shepherd. Dan dia mengatakan gembala yang baik, sebagai gembala yang baik, aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku dan mereka tidak akan pernah bisa direbut dari tanganku dan tangan Bapa. And as a good shepherd, I will then look after my sheep, and no one will be able to snatch them out of my hand or out of my Father's hand. Karena Bapa dan aku adalah satu essence, satu hakikat. Because my Father and I are one. Lalu bagaimana mungkin misalnya di dalam bagian ini Tuhan Yesus mengatakan aku memberitahukan hal-hal ini supaya imanmu itu tidak fall away, tidak goncang, tidak terjatuh dan tidak terhilang. So how could it be that in this portion then Jesus still warned his disciples so that your faith will not crumble, that you will not fall away? Nah, kita mesti mengerti paradoks ini ya, Saudara. Di dalam kita mesti memelihara paradoks seperti ini dalam iman kita. Brothers and sisters, we need to understand and keep this paradox in our journey of faith. Kalau kita hanya menekankan kayak jaminan keselamatan saja, kita akan bisa menjadi orang-orang yang sangat-sangat the big word is antinomian. Itu maksudnya I don't care about the rules that God has given me in the scriptures. If we just hold on so tightly about this assurance or guarantee of our salvation, we can turn to be some people who are like antinomian.
which means that we do not care, because God has guaranteed my salvation. saya Anyway, bisa- I can do whatever I want. Saya bebas mengerjakan apapun karena toh saya sudah aman di dalam tangan Tuhan. I can do whatever I want to do because I'm already safe in the hands of God. Tapi kalau satu sisi yang lain ya, kalau kita hanya menekankan saya mesti berusaha untuk sesetia mungkin, which is obviously itu yang diharapkan. Tapi kalau kita kehilangan jaminan keselamatan satu sisi yang lain, But on the other hand, if we try so hard to keep the salvation ourselves in our hands by our own strength, itu akan menjadi satu kehidupan Kristen yang bisa jatuh ke dalam legalism. Ya. Saya berusaha untuk menjamin diri saya sendiri bahwa saya worthy di hadapan Tuhan. then we can fall into what is called legalism. That is, we try ourselves by our own strength to keep our salvation secure. I think John's Gospel, dia sengaja untuk membuat dua hal ini itu ada di dalam satu paradoks. So John Gospel then purposely put these two things in this book for the paradox sake. Nah, saya akan coba jelaskan dua hal ini di dalam ilustrasi yang kita lihat di slide. I'll explain these two things in the illustration on the slides. Let's say, kalau saudara punya anak kecil, saya percaya saudara pasti ada pengalaman nyebrang jalan kan sama anak-anak saudara. I believe if you have little children, you have experience of taking them crossing the road. Ya, saya juga pernah tuh ajak anak-anak nyebrang jalan waktu masih di Indonesia. I've also done that with my children when we were in Indonesia. Kalau sekarang saya sudah nggak terlalu menyeberang jalan sama-sama mereka. I do not do that anymore when we cross the road. Sekarang kalau misalnya anak-anak perlu menyeberang jalan, kadang-kadang saya cuma awasin dari satu sisi, terus saya lihat kiri kanan kayaknya udah aman, terus minta mereka belajar sendiri untuk nyebrang. Here in New Zealand, I just look around just to make sure that it is safe for them to cross the road and they can cross the road by themselves. Karena memang mereka juga sudah cukup besar, lalu ya jalanan New Zealand is not like Indonesia, nggak kayak Jakarta atau even Malang. Because they have grown up a bit more now, and then the New Zealand's roads are not like Indonesia's road, like in Malang. Tapi waktu anak-anak masih kecil dan kami masih tinggal di Malang, saya kadang-kadang ajak mereka untuk menyeberang jalan sambil pegang tangan mereka. But when we were in Malang, that sometimes I would take them across the road by holding their hands. Pada waktu saya pegang tangan mereka, itu saya sudah menetapkan hati saya. Apapun yang terjadi, kalau anak-anak berontak, saya pasti akan tetap pegang tangan mereka. When I held my children's hands, I already then decided in my heart that whatever happened, I will not let them go. I will hold their hands. Tapi pada saat yang sama, saya juga mengatakan kepada anak-anak, But at the same time, I also told my children, kamu pegang tangan papi ya, yang pegang yang benar. you must hold my daddy's hand, all right? You must hold daddy's hand tightly. Kalau kamu nggak pegang tangan saya gitu, nanti kamu lari terus nanti ketabrak mobil. If you don't hold my hand and then you run by yourself, you can get hit by the car. Nanti repot kan kalau misalnya kamu ketabrak mobil langsung on so forth lah. Then you will be in big trouble if you get hit by the car. Saya sebagai seorang ayah, saya bisa mengerjakan dua hal itu sama-sama. Satu sisi saya pegang tangan anak-anak saya dan saya menetapkan hati bahwa saya akan melindungi mereka no matter what. Tapi satu sisi yang lain, saya juga bisa memperingati mereka untuk mereka baik-baik memegang tangan saya. So you can see the paradox here. As a father, I can tell them that for them, my children, to hold my hand tightly and never let go. But at the same time, I also have resolved in my heart, I will hold their hands tightly. I will not let them go. Jadi kenapa saya perlu mengerjakan hal itu? Why do I need to do these things? Kenapa saya tidak mengatakan, ya sekarang kamu terserahlah. Kamu mau lari ke mobil yang sana, mau pilih truk yang sebelah sana, terserah. Karena papi pegang tangan kamu. Kenapa saya nggak ngomong seperti itu? Why did not I say to them that now you can do whatever you want, you can run here and run there. I'll just to this car or that car, I'll hold your hands anyway. Pertama-tama, saudara, karena yang namanya waktu anak itu dikasih tahu kamu mesti pegang tangan ayahmu atau ibumu misalnya, itu merupakan satu response of gratitude. Anak mesti belajar untuk bersyukur dan menghargai bahwa papa mereka sedang pegang tangan mereka, sehingga mereka apa? Mereka mesti pegang balik. Just response of gratitude. Because when they are told to hold daddy's hands, this is actually a response of their gratitude to their dad.
Their dad holds their hands, but in response to that, they must hold their daddy's hands tightly as well. Di dalam bagian ini kita juga belajar bahwa yang namanya pemeliharaan Allah ya, akan keselamatan orang percaya itu melalui apa sih? Itu juga melalui means of grace itu, melalui sarana-sarana yang memang Tuhan tuh berikan di dalam kehidupan manusia. So here we can learn that the guarantee of salvation from God is also done through the means of grace that have been given to man. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, aku pegang keselamatanmu dan tidak ada yang bisa merebut kamu dari tanganku. Itu juga dikerjakan dengan apa? Dengan membuat kita sendiri juga punya perasaan bertanggung jawab untuk mencari Tuhan, menghormati Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan seterusnya. Melewati hal-hal seperti itu. Ada instruments of grace. Instruments of God's preservation yang Tuhan tuh berikan dalam kehidupan kita. So when God says that your salvation is secure in my hand, so that does not negate the responsibility of man to actually do their part. They must also do like the things like pray to God and then read the Bible and do the devotion and then be serious with God. Sehingga kayak di dalam Reformed tradition ya, itu kita tidak bisa satu sisi kita mesti menghibur orang-orang yang bergumul dengan kepastian keselamatan, kita mesti menghibur dan menguatkan mereka. So in the Reformed tradition, we must comfort people, when they are going through difficult time and sufferings. Tapi untuk orang-orang yang sebaliknya ya, orang-orang yang akhirnya hidup sembarangan dan hidup acuh tak acuh tentang relasi dengan Tuhan. But for those who actually live just whatever way they want, and they really don't really put attention to God, they're not serious with God. Maka kita mesti memperingatkan kepada mereka, jangan-jangan kamu nih tidak sedang pegang, jangan-jangan tanganmu tuh tidak sedang dipegang Tuhan loh. Kamu sekarang lagi lari-lari di keramaian di jalan raya ini loh. Jangan kamu pikir bahwa kamu tanganmu sedang digenggam Tuhan hari ini kalau kamu hidup sembarangan. So we must warn that Christians that you might be at this time you're actually not holding God's hand. You're actually running around in the road by yourself. You must be careful. Ya, itu satu hal yang pertama yang kita bisa pikirkan ya tentang peringatan Tuhan Yesus supaya orang menyiapkan diri untuk dianiaya bahkan dibunuh demi other gods. So this is the first point that people must prepare themselves to be persecuted, to suffer for the cause of Christ. Lalu hal yang kedua yang kita bisa pikirkan ya di dalam peringatan Tuhan Yesus untuk poin yang pertama ini adalah kita sekali lagi diingatkan bahwa yang namanya ibadah yang sejati, kerohanian yang sejati, true spirituality. So the second point still from this first theme. Is that the true godliness or true spirituality is itu diukur dari bagaimana kita berespon kepada Yesus Kristus dan Bapaknya. Itu true spirituality. So the true spirituality is measured by how we respond to Jesus Christ and His Father. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus mengatakan, nanti akan ada orang menganiaya kamu, membunuh kamu karena mereka berpikir dengan curahkan darahmu, mereka sedang beribadah kepada Allah mereka. So again, Jesus warned that there will be people who will then persecute you, will kill you, and then they as an act of worship to God. Dan tentu saja asumsinya adalah that's not the true worship gitu. Of course, the assumption is that is not the true worship to Dan God. True worship itu ada di dalam relasi dengan Yesus Kristus dan Bapaknya. Because the true worship is in the relationship with Jesus Christ and His Father. Sekarang kita coba sama-sama pikirkan, kenapa ya true worship itu hanya di dalam Yesus Kristus, di dalam relasi kita dengan Kristus dan Bapaknya? Let us think about this thing now. Why is it the true worship is in the relationship of fellowship with Jesus Christ and His Father? Karena kalau saudara membandingkan kekristenan dengan sistem yang lain, because if you compare Christianity with other religious beliefs, maka di dalam kekristenan saudara bisa this is something like biasa lah ya, tapi I have to repeat this again gitu. Karena di dalam kekristenan saudara bisa betul-betul menemukan the true personal fellowship with God. Because itu ibadah yang sejati. Because the difference is that in Christianity you can find the true personal fellowship with God. Personal fellowship with God itu the key word. Salah satu the key word yang kita perlu pikirin.
the personal relationship with God is the key word that we must all think about. Nah, di luar kekristenan ya, di luar Injil, let's put it that way, di luar Injil, Outside of the gospel, maka konsep tentang Allah atau tentang God itu di reduce menjadi impersonal being. the relationship between man and God is reduced to becoming an impersonal relationship or a relationship with an impersonal being. Ada 3 cara untuk membuat Allah itu menjadi impersonal. There are 3 ways to make God to be impersonal. Yang pertama ya, relasi dengan Tuhan itu dibuat menjadi relasi dengan Tuhan itu kemudian di-reduce hanya berdasarkan do's and don'ts in religions. The first one is that the relationship with God is reduced to becoming just do's and don'ts in a religion. This is what you have to do, this is what you should not do, and that's it. Dan lalu kerjakan aja semuanya itu. These things you should do, these things you shouldn't do. Jadi relasi kita dengan Allah itu akhirnya di-reduce hanya menjadi ketaatan kepada peraturan itu, do's and don'ts. So the relationship with God is reduced to just becoming the do's and don'ts. Lalu kemudian yang kedua, dan pada waktu Tuhan itu hanya di-reduce menjadi peraturan do's and don'ts, maka ya orang nggak bisa truly menikmati ini ya, true spirituality sebagaimana ditawarkan di dalam Injil. So when the relationship with God is reduced to just becoming do's and don'ts, then the person cannot enjoy the true fellowship with God, the true spirituality. Lalu cara kedua Allah itu dibuat menjadi impersonal adalah dengan cara memikirkan Allah itu hanya sebagai the divine force saja. The second thing that you can just reduce this relationship is that when you think of God as just a supernatural and impersonal force. Jadi yang kita kerjakan ngapain? Yang kita kerjakan dalam dunia ini ya, kita mesti bersatu dengan that impersonal force. And therefore, what should we do? What we do is that we should then be united with that impersonal force. Melalui meditation, melalui juga mysticism, kita merasakan bahwa diri kita menyatu dengan seluruh alam semesta. Through what? Through meditation, in mysticism, so that we can unite ourselves with the universe. Tapi still, nggak ada person di belakang alam semesta, nggak ada person di belakang this force or chi or whatever lah. But still, there's no a person behind this force or the tree or whatever. Jadi Tuhan itu bisa di-reduce hanya menjadi peraturan do's and don'ts. Yang kedua, Tuhan itu di-reduce hanya menjadi impersonal force saja. So God could be reduced to just the rules of do's and don'ts, or reduced to just becoming a supernatural or impersonal force. Lalu di dalam zaman kita yang ini ya, yang menekankan tentang sains ya, yang namanya Tuhan itu juga bisa di-reduce hanya menjadi kayak semacam satu psychological phenomenon. So in the world of science, as we are living now, so this relationship with God could also be reduced to just becoming a psychological phenomenon. Projections of this need of father figure, kata Sigmund Freud. The projection of the need of a father figure, according to Sigmund Freud. Nah, waktu saudara melihat opsi-opsi di luar Injil, maka saudara bisa sekali lagi melihat betapa Injil itu memberikan kepada saudara the true personal relationship with God Himself. Itu true spirituality. So you see that all these options that you have, then there is none that could give that true spirituality, the true relationship with God. Karena hanya di dalam Injil kita melihat itu. God the Son itu diutus oleh Allah itu, tinggal di dalam Trinitarian fellowship. Because only in the gospel that we could see that God the Son was sent by the Father to live in the Trinitarian fellowship. Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Ada person di sana yang saling mengasihi. God loved the Son and the Son loved the Father, so there's the person who love one another here. Before Allah menciptakan seluruh dunia, dia tinggal di dalam loving relationship karena ada Father, Son, and the Holy Spirit. Even before God created the world, then the triune God lived in the fellowship and loving relationship with one another. Lalu Injil itu mengatakan bahwa sang anak ya, atau istilah Katolik, kalau di Indonesia terjemahan Katolik itu jauh lebih baik, sang putra. Sang putra itu inkarnasi menjadi manusia untuk apa? Untuk menyerahkan nyawanya bagi kita di atas kayu salib. So in the gospel it is said that the Son, the beloved Son, then gave himself, his life to the world. So by
getting crucified on the cross. Untuk mengampuni dosa kita dan memberi dan berbagi dan membagi itu sonship-nya kepada kita sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. To give us his life, to give his sonship to us, to share his sonship with us, so that we could also be sons of God. Di dalam Injil kita menemukan diri kita itu menjadi children of God. In the gospel, we find ourselves to be children of God. Lalu Allah yang menciptakan seluruh isi dunia itu dipanggil melalui Kristus sebagai our Father. Dan kita adalah anak-anaknya. And the God who created the whole universe is called to be our Father, and we are his children. Dan dia mengatakan bahwa aku menjamin seluruh keselamatanmu. And God said that I guarantee your salvation. Tidak ada yang bisa merebut engkau dari tanganku dan tangan Bapa. No one can snatch you out of my hand. No one can snatch you out of my Father's hand. Dan seperti anak yang berusaha untuk menyeberang jalan, ya, kita mengikut Tuhan dengan perasaan penuh gratitude, bukan fear. Karena kita punya relasi dengan Allah. Itu apa? Itu true spirituality, personal relationship with God. So like the children who held his father's hand when they are crossing the road, there is no fear in that. That is the true spirituality. That is the relationship with God. Ya, itu second reflection point yang kita bisa ambil dari sini. Jadi pertama, sekali lagi, kita tadi sudah sempat lihat paradoks antara jaminan keselamatan dan juga respon tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. So this is the second point. We've just taken a look that there's a guarantee of salvation, but yet there's also our responsibility to hold on to the hand of God. Lalu second point of reflection, kita sekali lagi belajar bahwa yang namanya true spirituality itu diukur dari relasi kita dengan Yesus Kristus dan Allah. Karena ya cuma di sana kita dapat personal relationship. Other than that, Allah itu direduce menjadi impersonal rules or force or psychological phenomenon actually. So the second point is that our spirituality is measured by how we respond to Jesus Christ and his Father. Because otherwise, that our relationship with God is just reduced to just do's and don'ts. Lalu kemudian yang ketiga, reflection point yang ketiga yang kita ambil dari poin pertama, itu adalah waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku mengatakan hal-hal ini supaya kamu nggak fall away, meskipun kau dibunuh dan seterusnya. So the third point is still a part of this first part, is that I said these things so that you would not fall away when you are persecuted, you are martyred, you are killed. Itu mengasumsikan bahwa yang namanya kematian kita, bahkan kematian yang paling brutal sekalipun. That is under the assumption that our death, even the most brutal death, it's not the final verdict dari seberapa berharganya kita. It's not the final verdict as to how valuable we are. Pada waktu Tuhan Yesus memperingati para murid dengan apa yang dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat, itu mengasumsikan kematian itu bukan hal yang perlu kita takutkan. So when Jesus said from verse 1 to 4, Jesus was implying that death is not something that you need to be fearful of. Dan bahkan sebetulnya kematian itu merupakan satu hal yang esensial untuk kehidupan orang Kristen. On the other hand, actually, that is something that is essential for a Christian's life. Saudara, di dalam abad-abad pertama, di dalam abad bapak-bapak gereja, all the church fathers itu melihat yang namanya mati sebagai martir, itu sebagai satu badge of honor. In the forefathers of Christianity in the first century, actually they saw that martyrdom as something, as a badge of honor. Betul lah, itu dianggap sebagai satu kehormatan untuk bisa mati sebagai martir. True, they considered martyrdom is a badge of honor. Ada satu bapak gereja, church fathers abad ketiga namanya Origen. There's a church father in the 3rd century by the name of Origen. I think papanya juga mati sebagai seorang martir. His father also died as a martyr. Lalu Origen, itu dia juga menginginkan untuk mati sebagai satu orang martir bagi Tuhan. Origen also desired to die as a martyr for God. Lalu mamanya tuh mencegah dia supaya dia tidak menjadi seorang martir. Dengan cara apa? And his mother then wanted to prevent him from dying as a martyr. By what way? Dengan cara mamanya itu menyembunyikan semua pakaiannya si Origen. Supaya lu berani gak keluar telanjang gitu. Itu gak juga jadi. Lebih baik mati ketimbang malu. By what? By what way?
by hiding all Oregon clothes, so he would not go out. He would not dare to go out in the street naked, right? No one would be like to be shamed like that. Again ya, kematian itu kayak dalam tradisi kekristenan itu bukan itu bukan yang bukan yang hal yang paling buruk yang terjadi. So once again, death in a Christian life is not the worst thing that could happen. Kenapa orang-orang kayak terutama bapak-bapak gereja itu mereka mengejar kematian sebagai seorang martir? So again, why this church fathers then pursue this martyrdom as a badge of honor? Karena kalau orang itu sampai bisa mati sebagai martir dengan setia kepada imannya, itu menunjukkan bahwa imannya itu genuine. Because why? Because if someone could dare to die as a martyr, that showed that his faith was genuine. Just try me, just try to kill me. I will stay faithful until the end. Untuk menunjukkan imannya itu sejati, bukan cuma sekedar ya bentukan orang tua, bentukan gereja, bentukan sekolah Kristen. It is to show that their faith is genuine, is real. You can try me, you can kill me. I will show you that my faith is genuine. Ada satu orang bapak gereja yang lain ya, I think Ignatius of Antioch. Bukan Ignatius Loyola, itu beda berapa ratus tahun. Ignatius of Antioch di awal sejarah gereja. There's another church father by the name of Ignatius of Antioch. Not Ignatius of Loyola. They differ by hundreds of years. Nah, Ignatius pada waktu dia ditangkap dan dia akan dilemparkan ke dalam kolosium untuk dimakan hidup-hidup oleh singa yang kelaparan. When Ignatius was captured and then thrown into this colosseum with the lions to be eaten by the lions, Maka dia kasih tulis surat sama si para muridnya. he wrote a letter to his disciples. Ya kalau sudah baca suratnya, ya saudara pikir ini orang mungkin bermasalah atau gimana ya. Tapi iya, jadi intinya dia ngomong seperti ini. If you read his letter, you will think that this person has got a mental problem or something, but his letter says like this. Kamu jangan coba untuk membebaskan saya dari hukuman mati ini. Don't you free me up from this death sentence. Karena saya ini seperti gandum yang akan digiling oleh gigi-gigi singa itu. Sehingga saya boleh menjadi satu persembahan roti untuk Tuhan. Because I'm like this wheat, which will be grounded by the teeth of the lions. Supaya saya boleh menjadi persembahan roti untuk Tuhan. So I can be a sacrifice of bread to God. Di dalam kekristenan, saudara, yang namanya martyrdom, dibunuh, itu merupakan satu badge of honor untuk menunjukkan confirm your faith is genuine. So in Christianity, martyrdom is a badge of honor to show that your faith is genuine. Lalu kematian bahkan kayak suffering menanggung salib itu merupakan juga satu kesaksian sebetulnya bahwa kita sebagai orang-orang Kristen kita bukan dari dunia ini. Kita sudah melihat dunia yang jauh lebih indah dari apa yang kita nikmati di dalam our present and fallen world. So also the suffering of difficulties in life suffering is actually a form of testimony that we could see the next world. That the next world is much more beautiful than the current world. And we could see that. Of course, this is easier said than done. Itu lebih gampang diomong daripada dikerjain. Certainly, this is easier said than done. Dan kita bersyukur di dalam sejarah kekristenan, itu ada orang-orang yang bisa menampakkan apa artinya hidup bukan dari dunia ini, tapi hidup bagi dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. So we are so thankful in the Christian history that we could see that people who could testify to this truth. Saya mau kasih satu slide yang kita bisa lihat di sini. I'll show you a few slides here. Ini adalah satu kutipan dari satu orang missionary yang bernama C.T. Studd. Ya. Dia melayani di kira-kira akhir abad 19 sampai awal abad 20. This is a quotation from a missionary by the name of C.T. Studd around about 19th to 20th century. C.T. Studd itu orang kaya, berasal dari keluarga yang sangat kaya raya. C.T. Studd came from a very wealthy family. Dan dia adalah juga orang yang very athletic, jadi dia punya masa depan itu sangat-sangat cerah. And he was also very athletic, so he really had a great future ahead of him. Dia sekolah ke sekolah yang sangat prestigious di Inggris ya, ke Eton dan juga ke Cambridge. He went to prestigious schools in England,
to Eton and Cambridge. Dan dia menyerahkan diri menjadi seorang missionary. Pertama dia ke China, lalu akhirnya dia ke Afrika. But he surrendered himself to become a missionary first to China and then to Africa. Dan hidup sangat-sangat, ya humanly speaking, sangat susah. And live, humanly speaking, very poorly. Poor Tapi life. lihat nih, kalau sudah sudah baca apa yang dia katakan di slide di sini. But read what he has written in this slide. Some want to live within the sound of church or chapel bell. I want to build a rescue shop within a yard of hell. Just heroic, very, very manly. Ya, C.T. Studd mengatakan dalam kutipannya, orang-orang mau hidup di dalam suara daripada lonceng bel gereja saja. Tetapi saya mau membangun sebuah toko untuk menyelamatkan di dalam arena, di dalam neraka. Saya kutipan yang berikutnya dari another missionary yang sangat-sangat terkenal sekali. Dia hidup di pertengahan abad yang ke-20. So I'll read another quotation from another missionary who lived in the 20th century. Jim Elliot, dia pergi ke satu suku pedalaman, satu suku Auca untuk share the gospel pada orang-orang di sana. Jim Elliot went to a remote place, to this tribe in Alka tribe over there and to share the gospel. Umur 28 dia mati. He died at the age of 28. Dia mati bukan sebagai bujangan nih. Dia punya seorang istri, Elizabeth Elliot, dan juga seorang anak waktu itu. He didn't die as a single man. He had a wife, Elizabeth Elliot. I think he also had a son at the time. Dan dia pada waktu dia melayani suku itu, dia mendarat di sana, dia akhirnya dibunuh oleh suku-suku yang memang dikatakan sebagai sangat-sangat ganas. So when he was ministering there, when he landed there, then he was killed by the tribal people there, who was famous to be very savages. Ini salah satu kalimat yang dia katakan ya, Jim Elliot. He is no fool who gives away what he cannot keep to gain what he cannot lose. Bukanlah seorang bodoh yang melepas apa yang dia tidak bisa pertahankan untuk mendapatkan hal yang dia tidak akan mungkin pernah hilang. Yeah, Jim Elliot says that he is no fool to lose what he can't keep to gain what he can't lose. Dia satu kali mengatakan ya bahwa Allah itu membuat hamba-hambanya itu seperti api, seperti flames of fire. So the Bible says that God made his ministers a flame of fire. Lalu dia tulis di dalam jurnalnya satu pertanyaan pribadi untuk dirinya. And then he wrote in his diary a personal question to himself. Apakah aku rela untuk memberikan diriku itu dinyalakan, di-ignite by the Spirit of God? Am I willing to surrender myself to be ignited by the Spirit of God? Ya, saudara, itu hal yang kita bisa pikirkan ya di dalam poin yang pertama ini. So brothers and sisters, this is the first thing that we can meditate upon on the first point. Ada the coming persecution. There's this coming persecution. Dan coming persecution itu, sekali lagi, membuat kita merenungkan tentang jaminan keselamatan dari Tuhan, what is true spirituality, dan juga death. This coming persecution should make us think about the assurance of salvation from God and about death, but through spirituality. Lalu poin yang kedua, yang terakhir, next slide, the coming helper. And the second point, next slide, the coming helper. Selain Tuhan Yesus mengatakan bahwa akan ada persecution yang datang, tapi dia juga menjanjikan sekali lagi helper untuk mendampingi kita. So other than the coming persecution, Jesus also told us there would be a coming helper. Mari kita coba sama-sama lihat sekarang di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7. Let's take a look at together from verse 4 to 7. Nah, khususnya dalam ayat yang ke-7, Tuhan Yesus mengatakan bahwa adalah lebih baik kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. In verse 7, it is said, it is better that I go, because if I do not go, the helper will not come. Jadi, saudara lihat ya, Tuhan Yesus akan pergi, lalu penganiayaan akan datang kepada para murid. So you see, brothers and sisters, that Jesus would go away and persecution would come upon the disciples. Dan pada waktu itu Tuhan Yesus sudah menyiapkan mereka bahwa akan ada penghibur yang datang dan itu lebih baik untuk mereka.
But at the same time, Jesus said that I would prepare a helper for you, a comforter for you, and that would be better for you. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa lebih baik itu? Kalau Tuhan Yesus tidak ada, kenapa itu bisa lebih baik? Dan kenapa kehadiran Roh Kudus itu bisa lebih baik ketimbang kehadiran Tuhan Yesus secara fisik? But the question is, how could the helper who would come would be better than the presence of Jesus Christ himself? How could this be better for his disciples? Waktu kita melihat bagian ini ya saudara, kita mesti sekali lagi kita mesti sekali lagi tahu bahwa When we meditate upon this portion, we must know that kalau Roh Kudus itu bisa diutus dan hadir, if the Holy Spirit could be sent and be present with us, maka itu berarti apa? Itu maka berarti pekerjaan ini, the saving project of Jesus Christ itu betul-betul sudah genap, sudah finish, sudah accomplished. that means that the saving project of Jesus Christ has been fully accomplished. Karena kalau itu tidak terjadi duluan, kalau Yesus Kristus itu tidak mati, tidak kemudian bangkit dan kemudian diterima oleh Allah di sorga, maka tidak akan ada Roh Kudus yang dikirimkan. Because if this has not happened first beforehand, that Jesus Christ died and rose again and went to the Father and be accepted by the Father, Jadi kita bisa sama-sama mengerti ya, waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa lebih baik kalau aku tidak ada bersama-sama dengan kamu, itu lebih baik karena apa? Karena itu berarti pekerjaan penebusan untuk para murid itu sudah selesai dan sudah diterima oleh Allah Bapa. Hasilnya apa? Roh Kudus dikirimkan. so when Jesus Christ said that it would be better for you when I go to the Father, because that meant that the work of salvation done by Jesus Christ had already been fully accomplished. Because otherwise, the Holy Spirit would be sent, would not come. Dan juga menjadi lebih baik karena apa? Karena itu berarti itu the life of Christ itu akhirnya diberikan di dalam kehidupan kita melalui sekali lagi kehadiran Roh Kudus. And also it's better because of why? Because now the life of Christ is given to us. It's given to us in the form of what? The presence of the Holy Spirit. The physical presence of Jesus ya, yang tadinya ada di sekitar para murid, itu sekarang diinternalisasi di dalam kehadiran Roh Kudus yang diberikan. So the physical presence of the Jesus Christ among the disciples now is internalized into the life of the disciples. Dan hasilnya apa? And what's the result? Hasilnya adalah nanti Roh Kudus itu akan memampukan para murid untuk bersaksi untuk dunia yang menganiaya mereka. The outcome is that it will enable the disciples to testify to the world which would then persecute them. Kesaksian Roh Kudus melalui hidup para murid itu kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15 itu bisa dibagi dalam dua bagian besar. The testimony of the Holy Spirit in the disciples' life could be divided in two portions if you take a look at the chapter 15. Nah, kesaksian yang pertama itu adalah kesaksian yang diarahkan untuk dunia yang menganiaya mereka. The first testimony is the testimony which is directed to the persecuting world. Pada waktu Yesus mengatakan Roh Kudus itu datang, maka dia akan convict the world berkenaan dengan tiga hal ini. So Jesus said, when the Holy Spirit comes, then he will convict the world of these three things. Sin, righteousness, and judgment untuk dunia menganiaya mereka. To convict the world of sin, of righteousness, and of judgment to the world who persecuted the disciples. Berkenaan dengan dosa, concerning sin. Karena apa? Tulis mengatakan karena mereka tidak percaya kepadaku. Convict the world of sin, because why? Because they do not believe in me. Sekali lagi ya, yang namanya sin itu diukur dari berapa orang itu berespon kepada Tuhan. That's it. So once again, that sin is measured by how someone respond to God. That's it. Dan pada waktu dunia yang menganiaya dan membunuh orang Kristen, maka sekali lagi Roh Kudus melalui kehidupan para murid itu akan mendakwa dunia bahwa mereka berdosa karena mereka menolak Yesus Kristus. So when the world then persecute the Christians, then this will show that the Holy Spirit will convict them because they have persecuted the disciples. Dan akan mendakwa mereka tentang righteousness mereka, akan kesalahan mereka karena itu adalah satu kesalahan yang palsu. And the Holy Spirit will convict them of righteousness because they have the false righteousness. Orang Yahudi kalau saya lihat di dalam Yohanes pasal yang seluruh Injil Yohanes, mereka berusaha untuk mendirikan righteousness mereka sendiri. So the Jews, if you look at the book of John, they try to build up their own righteousness. Melalui ibadah di dalam bait Allah misalnya.
By what? By their worship in the temple. Of course melalui Sabat. Berkali-kali ada konflik tentang Sabat di dalam seluruh Injil Yohanes. Also through Sabbath. There are many conflicts about Sabbath in the book of John. Melalui perayaan-perayaan hari raya yang dimana Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia itu dan akulah yang bisa memberikan air hidup. Okay, through what? Through their festivals, where Jesus said, I am the water of life. I can give you the true water of life. Dan waktu Roh Kudus bekerja, dia akan membukakan bahwa semua kesalahan-kesalahan itu adalah satu kesalahan yang palsu. So when the Holy Spirit works, the Holy Spirit will open up the reality that all this true this righteousness that they have built up are false righteousness. Dan yang berikutnya, Roh Kudus akan mendakwa dunia bahwa mereka sudah ada di dalam penghukuman. And thirdly, the Holy Spirit will also convict the world of judgment because the world is already under judgment. Pada waktu Yesus Kristus ada di atas kayu salib, When Jesus Christ was on the cross, maka menurut mungkin Pilatus bahwa itu adalah the judgment against Christ. according to Pilate, this was the judgment against Christ. Tapi di dalam kacamata seluruh Injil Yohanes, bukan Yesus Kristus yang dihakimi, seluruh dunia yang kemudian dihakimi karena ya this is your sin, you menolak anak Allah juru selamat mereka. From the eyes of the book of John, it is not Jesus Christ who was judged. It was actually the world who was judged because they have crucified the Son of God. Nah saudara, saya sendiri waktu persiapkan bagian ini ya, soal kesaksian Roh Kudus itu. So when I prepare this portion about the testimony of the Holy Spirit, saya makin menyadari, at least dalam Injil Yohanes, ini adalah satu solusi dari masalah teologi yang ada yang diberikan dalam Injil, yang disajikan dalam Injil. this is actually the solution to the theological problems that have been presented in the gospel. Dan itu juga solusi untuk kehidupan pribadi kita, juga kehidupan berjemaat, kehidupan pelayanan kita. This is also a solution for our own private life, for the life of the congregation. Kalau di dalam Injil Yohanes ya, maka one of the problem is Tuhan Yesus itu berasal dari atas ya, from above. Kita tuh dari below, from below. Itu tension yang terjadi dalam seluruh Injil Yohanes. So in the book of John, the issue is that we are from below, and then Jesus Christ is from above. That's the tension in the book of John. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, tapi kegelapan tidak menguasainya. Tuhan Yesus itu dari terang, kita tuh dari gelap. The light shine in the darkness, but the darkness did not comprehend it. Jesus Christ comes from the light, and we are in darkness. Lalu bagaimana caranya yang ada di dalam below itu bisa menikmati yang above, yang ada di dalam darkness itu menikmati yang in the light? So how could those who are from below can enjoy the one that is from above? How could the darkness enjoy the light? Ya Tuhan Yesus from above, dia mesti datang below, kan? Datang ke dunia ini. Yang di dalam terang mesti datang ke dalam dunia yang gelap. Itu satu hal. The way to do this is that the one who is from the light, Jesus Christ, had to come into this world which was dark. Tapi hal yang lain adalah kita yang di dalam dunia bawah ini dan di dalam kegelapan, kita juga mesti tahu kita itu what is our deepest need gitu. Dan itu perlu Roh Kudus bekerja untuk convict us gitu. But we who are in this world, we also ought to know what is our deepest need, and it requires for the Holy Spirit to convict us. To convict other people yang kita layani juga. And to convict other people whom we serve. Dan ya, I think best application untuk ini ya, kita mesti ini ya, bertekun di dalam doa untuk orang-orang yang kita layani, untuk orang-orang yang kita ingin untuk jangkau gitu. Karena ya nggak ada cara lain untuk convict orang lain mengerti tentang siapakah Yesus Kristus ya, kecuali Roh Kudus itu yang mengerjakannya. Well, the best application in our life is that we need to pray for ourselves, to pray for the people whom we serve, because there's no other way to do this unless the Holy Spirit convict the heart. Ini bukan satu hal, well, I don't know ya saudara, mungkin buat sebagian jemaat, ya this is cliche lah, berdoa supaya Roh Kudus bekerja dan segala macam, maybe sounds cliche. It might sound cliche to some of you that we pray so that Holy Spirit would work. Tapi kalau saudara bayangin ini ya, hamba Tuhan yang berkhotbah gitu, yang preach, yang melayani, like this is concrete and real gitu. Like I need you Lord to do something.
But if you know that in like for the preachers who preach the word of God, this is real for the preachers. I need you, Lord, to enable me to preach your word. Sama seperti di dalam Injil ya, dikatakan bahwa para murid itu mereka nggak tahu, nggak lihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Sampai akhirnya apa? Tuhan yang buka mata mereka, misalnya kayak perjalanan ke Emmaus tersebut. Like in the gospel, it said that in the road to Emmaus, then even these disciples could not recognize Jesus Christ at that time until Jesus Christ opened up their eyes. The same thing juga kita perlu doakan ya saudara. Like this is open invitation, just kita mesti setia bertekuk lutut dan mendoakan ya, supaya orang itu convicted gitu, supaya orang itu terbuka matanya tentang ya siapakah Tuhan Yesus. So once again, brothers and sisters, we need to continue praying so that the people's eyes might be open to see who Jesus Christ is. Itu kesaksian kepada dunia. Waktu mereka dianiaya, maka Tuhan akan memberikan rohnya untuk convict the world dan membuat mereka menjadi saksi Tuhan yang setia. So this is the testimony to the world. So when the Holy Spirit is present, the Holy Spirit will convict the world of sin, of righteousness, and of judgment. Lalu bagian bukan hanya tapi Roh Kudus bersaksi kepada dunia, tapi juga kepada kita sebagai gereja, sebagai orang Kristen. But not only does the Holy Spirit witness to the world, but the Holy Spirit also witness to us, to the church. Ayat ke-12 sampai ke-15 Tuhan Yesus mengatakan ada banyak hal yang dia pasti perlu katakan, tapi nanti Roh Kudus itu yang akan menjelaskannya kepada engkau semua. Verse 12 to 15, Jesus said that there are many things that I need to say to you, but in this matter, the Holy Spirit will explain these things to you. Apa sih maksudnya menjelaskan itu semua? Menjelaskan seluruh kebenaran kepada kita. What does this mean that the Holy Spirit will explain all truth to you? Well, yang pertama itu dari tadi yang pertama terus kayak berapa banyak cabang? Ya, tapi memang banyak saudara. Kalau iya, satu hal ya ini bisa dimengerti sebagai apa? Sebagai seluruh perjanjian baru tuh. Roh Kudus akan kasih engkau seluruh perjanjian baru tuh. Itu kesaksian yang penuh dan kita punya sekarang hari ini. Well, the first understanding is that the Holy Spirit will give us the understanding of the whole New Testament. Tapi juga yang kedua, yang saya pikir mungkin lebih eksistensial untuk kita hayati ya. But the second understanding is something that we also must internalize ourselves. Waktu dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan membimbing kau kepada seluruh kebenaran. When it is said that the Holy Spirit will lead you into all truth. I think di dalam konteks Yohanes saja, itu berarti bahwa para murid itu akan semakin lama semakin mengerti itu signifikansi tentang Tuhan Yesus dan apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. Makin mengerti apa itu semua. So in the context of the book of John itself, then the disciples would understand more and more as to what Jesus Christ has accomplished on the cross for the Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Roh Kudus bersaksi mendakwa dunia, tapi juga sekaligus menguatkan kita mengenai signifikansi tentang Yesus Kristus dan apa yang dia kerjakan untuk kita. So these two things cannot be separated. Yeah, the Holy Spirit convicts the world of sin, of righteousness, and of judgment, but the Holy Spirit also convicts us as to what Christ has done for us. Saya akan tutup dengan satu bahan yang kami sedang pakai dalam keluarga kami dari Heidelberg Catechism. I'll close with this material that which we are using in our own family devotion from Heidelberg Catechism. Dari Lord's Day 7, pertanyaan ke-21. From the Lord's Day 7, question number 21. Yang saya pikir ini akan illustrate tentang apa itu artinya Roh Kudus yang membimbing kita kepada seluruh kebenaran itu. So it's to help us to illustrate as to what does it mean when the Holy Spirit gives us understanding, leads us into all truth. Pertanyaan tentang what is true faith? Well, the question is that, what is true faith? Nah, soal lihat ya, Heidelberg Catechism itu punya satu karakter yang ini ya, kayak ada existential emphasize ya, antara kita dengan Tuhan. Itu just comforting and beautiful. So Heidelberg Catechism has this existential aspect in our relationship with God, which is very beautiful. Ya agak beda dengan Westminster. Kalau Westminster tanya, what is the chief purpose of man? Misalnya, apa sih tujuan hidup manusia? Different from Westminster Catechism. Like in Westminster Catechism, it is questions like, what is the chief end of man? Heidelberg pertanyaan pertama, kalau sudah masih ingat, what is your only comfort in life and death?
But So, yeah. in Heidelberg Catechism, the first question, as you remember, it was asked that, what is your only comfort in life and death? So it's more, yeah, more more I think existential and more comforting. Demikian juga dengan jawaban dari pertanyaan what is true faith. So yeah, it is more existential and comforting. So similar with this question, what is true faith? Saya lihat ya, this is just for me, this is just beautiful. You can look at this. It is beautiful, especially for me. True faith is not only a knowledge and a conviction that everything God reveals in His Word is true, but it is also a deep-rooted assurance created in me by the Holy Spirit through the gospel that out of sheer grace earned for us by Christ, not only others, but I too have had my sins forgiven, have been made forever right with God, and have been granted salvation. That is true faith. Dengan kata lain. Ya, apakah iman yang sejati? Iman sejati bukanlah hanya pengetahuan dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah wahyukan di dalam perkataannya adalah benar, tetapi itu adalah satu keyakinan yang sangat dalam yang diciptakan di dalam diri saya oleh Roh Kudus melalui Injil, bahwa hanya karena kemurahan Allah semata yang dihasilkan bagi kita oleh Kristus. Dan bukan hanya kepada orang lain, tetapi saya juga telah mendapatkan pengampunan dosa, telah mendapatkan akan suatu hubungan yang benar dengan Allah, dibenarkan dengan Allah, dan juga mendapatkan anugerah keselamatan. Nah, dengan kata lain, I make it short. In other words, I'll make it short. Yang namanya iman yang sejati, itu pertama apa? Tahu bahwa Alkitab itu firman Tuhan. So what is called the true faith is that firstly, you know that the Bible is the Word of God. Tapi itu tidak cukup. But that alone is not enough. Yang namanya true faith, selain tahu Alkitab itu firman Tuhan, juga satu assurance bahwa saya sudah diampuni dan saya selama-lamanya milik Tuhan. Karena Dia sudah menebus saya. Itu true faith. No, what is called the true faith is not just merely knowing that the Bible is true, it's the Word of God, but also knowing that I myself have been forgiven. I myself have been forgiven by God. I myself am truly saved. That is the true faith. Waktu Roh Kudus sekali bersaksi kepada kita, maka Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. So once again, when the Holy Spirit witnessed, then the Holy Spirit will lead us into all truth. And one of the aspect adalah memimpin kita kepada seluruh kebenaran mengenai siapakah Yesus Kristus dan apa yang Dia sudah kerjakan buat kita, dan supaya kita bisa hidup merdeka sebagai umat Tuhan. So one of the truth is that to convict us of what Christ has done for us, so that we could be free. We could be free people to enjoy what God has given to us. The question is do you have the true faith? But the question is now, do we have the true faith? Ataukah saudara hanya menjalani kehidupan Kristen sebagai satu just ritual, simply just reducing God into set of rules and set of Christian rituals? Or do you live your Christian life just simply as a routine, as rules that you need to obey, things of do's and don'ts? Mari kita sama-sama kepala kita masuk dalam doa. Let us bow our heads and enter into prayer. Father, your servant has ceased speaking, Lord, and we ask you that your Spirit will keep working within each of our hearts, Lord. Lord, if your Spirit doesn't work within our life, then we will be just spiritually blind people, Lord. We don't know what we see in the gospel. We will be just spiritual deaf people that we cannot hear spiritually and internally, existentially, your invitation to come and to enjoy that life and joy and peace, Lord. Lord, please help us in this world, Lord. As you yourself has said in your word, that this world hates us, Lord. We need your strength. We need the conviction. We need the assurance that we belong to you, that Jesus Christ is just everything, Lord. Lord, please open our eyes, open our hearts, not only just for your servant, but all people, everyone,
each of us in this church, Lord, from the youngest to the eldest. We pray that you work with us, Lord, and so that your gospel and the cross of your Son might be exalted. Thank you, Father, for speaking to us today. And we, once again, expect for your great and internal work within each of our hearts. In the precious and sweetest name of our Lord and Savior, Jesus Christ, we pray. Amen.